Ancora online kasi nakapit mo sila na online. Kung pero position mo. Oh, by the way. Yeah, ask it. Estamos a Amutan Operation Priang di sini atau member cycle ye Tubakani Mumbai mai tamu dia ini hatimu ate pamu pakai nai India ni constitution ni dia ain justru kami mesti dia ake aini kabai dia kamu tamu panglima di bawah asi ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার সশস্ত্র জেলা পরিষদের নকশাত করছি আগামী দেবে কদিন উত্তর নাঙে খবর বদিল আমার মুই ইন মোদী ভারত সংবিধানের উপরে এগামনে অধীন বিচ্ছেদ আর আলিম্য হইতে মুই ভারতের সার্বভৌমত্ব আর যদা রক্ষে করি আর মুই যে দায়িত্ব বদিল আমার অধীন বিচ্ছেদের লগে বলে তাদের দিতে Mengkat mayagulo aitoni mungoi sumai tangoi sado kurakti koito kenargui sumai tangoi sado karon elembagi bisingdi ada kerongno koito kubui orok omoi ang okjagoi tongmani samungno sabai kubai tangai Secretary yang Tripura Federal Area Mama District Council ni kehat tui pangpiye tungyong paimon niyok mo Ishonno duwai laye smai tangong ye satawo abonote krok kiye aur ye smai tangong satawo parot hator bai snam niyok mo pa kerong raida rauno mukha bai hat ye mukhai bom jaye ani satawo au tiyokno samrongno ang abai kubai ke tangnai जी अगर हमें त्रिपुरा को जाना है तो हम सबको मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जहाँ में हम नेता का बात कम और लोगों का बात ज़्यादा बात करें वही मेरा मैसेज है। अगर हमें त्रिपुरा को आगे ले जाना है तो थिंकिंग बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा और एक ऐसा त्रिपुरा को हमको आगे ले जाना है के बारे में। आपने सर बहुत कुछ रिफॉर्म्स की बात की है जी तो अगले दिन कैसे काम करेंगे? हम इसका काम मैंने अभी से शुरू कर दिया है और आप आने वाले 10-15 दिन में इसका बहुत असर भी दिखेगा। कौन सी चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी? एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्थ water and entrepreneurship and also मैं एक सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहता हूँ जहाँ में जो लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके पास शिक्षा, नॉलेज और एक सोच है तो भी